ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। Millions, millions of salutations on the lotus feet of Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj, and Satguru Jaip Singh. Millones de reverencias. Millones de reverencias Millones de reverencias ante los pies de loto de Baba Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh Maharaj y el Satguru Jaip Singh. ਸੰਤ ਮਾਣੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਨੇ। Harbans Singh Pathi sang a hymn from the sayings of saints. Harbans Singh Pathi acaba de cantar un himno de los escritos de los santos. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈ। Sanji says, mind, please take the company of saints. Sanchi dice, oh mente, por favor, ve a la compañía de los santos. ਸੰਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। Saint is the master, is the Shabad, is the Naam, is the God Almighty. El santo es el maestro, es el Shabda, es el Naam, es el Señor Dios Todopoderoso. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Sant Ji used to say that when the God Almighty comes to this world, He comes in the form of human being. Sanchi solía decir que cuando el Señor Dios Todopoderoso venía a este mundo, Él asumía el cuerpo humano, venía como un ser humano. ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਣਾਤਮਕ ਔਰ ਦੋਨਾਤਮਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। God Almighty is in two forms, the audible form and the descriptive form. El Señor Dios Todopoderoso tiene dos formas, la forma audible y la forma descriptiva. When He came in the descriptive form, He took the form of a human being. Cuando Él asumió la forma descriptiva, vino en el cuerpo de un ser humano. आज ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं ਸਾਰੇ। Today we are sitting in the remembrance of Sant Satguru Jaip Singh. Hoy estamos aquí sentados en la remembranza de Sant Satguru Jaip Singh. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। Guru Arjan Dev Ji also says, if we meet a saint, he gives us Naam and gives us the secret of his home. El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que si nos encontramos con un santo, él nos da el Naam y nos da el secreto de su hogar. Then we can do the devotion of Naam, we can do the Simran. Entonces podemos hacer la devoción del Naam y podemos hacer el Simran. Progress within and go to our eternal home, the Sachkhand. Y así podremos progresar internamente e ir a nuestro verdadero hogar, Sachkhand. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Kabir Sahib also says, take someone along with you who knows the secrets of within. Kabir Sahib nos dice, vayan con alguien que sepa los secretos del mundo interno. If we take the company of someone who knows the secret of our eternal home within, then we also can reach our eternal home. Si vamos a la compañía de una persona que conoce los secretos internos, de los secretos del verdadero hogar, entonces nosotros también podremos ir a ese verdadero hogar. एक घंटे का सिमरन अभ्यास है, सब ने प्रेम प्यार नाल करना है। It is जो time. सिमरन है
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। It is time for Simran for 1 hour, and everyone has to lovingly do it. Es el momento para repetir el Simran por 1 hora. Todos debemos hacerlo amorosamente. With the Simran, the mind becomes calm, and only a calm mind can do the meditation. Por el mundo entero. ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। We have to Simran for concentrating our attention at this eye center above, at the center of the forehead above the eyes. Nosotros debemos hacer el Simran para concentrar nuestra atención en aquel también dijo, hasta que no vi al maestro con mis propios ojos no le pude seguir. ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 9 ਦੁਆਰਾਂ ਵਿੱਚ। The difference is that our thoughts have come below, at the level of 9 doors that are opening outside. La diferencia es que nuestros pensamientos han descendido y se encuentran al nivel de las 9 aperturas del cuerpo. ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। If we take our thoughts above, we can see the Master within. Pero si nosotros elevamos nuestros pensamientos, entonces podremos ver al maestro internamente. एक बार साडा ख्याल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। Once our thoughts unite with the Master, then they won't come outside. Una vez que nuestros pensamientos se unan con el maestro, ya no se exterior. Yeah. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Our mind is attached to the worldly pleasures. Nuestra mente está apegada a los placeres del mundo. ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If the men and women sit together, our mind starts moving around. Si los hombres y las mujeres se sientan juntos, entonces nuestra mente empezará a dar vueltas. Gets involved in the worldly thoughts. Y se involucrará en los pensamientos del mundo. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Kabir Sahib says, if our thoughts become bad, we can't do devotion of the Master. Kabir Sahib dice que si nuestros pensamientos son malos, entonces no estaremos en grado de hacer la devoción del maestro. ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Thoughts can become clean if you can concentrate our attention. We have thoughts can be clean. We can go within, unite with the God Almighty and go to our eternal home. Nuestros pensamientos se pueden limpiar si nosotros concentramos nuestra atención. Y si nuestros pensamientos están limpios, entonces podremos ir y unirnos con Dios Todopoderoso. ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਾ ऋषि है, सिमजी ऋषि है और भी ऋषि मुनि हुए हैं, मन ने पटक के मार देते हैं, मिट्टी विच मिला देते हैं। Sant Ajay Singh Ji used to say there have been many rishis like Para Rishi, Shringi Rishi and others. Mind brought them down. Sant Ajay Singh Ji decía que ha habido muchos rishis como Ranga Rishi y otros a los cuales la mente los ha hecho descender.
क्योंकि साडा ख्याल नीचे है पता नहीं कद ये सानू ले जाए विषय विकास दे विच As long as our thoughts are at the 9 outer doors, we don't know when our mind will take us out and make us fall. Mientras nuestros pensamientos se encuentren bajo el control de las 9 aperturas externas, entonces no sabremos en qué momento la mente puede venir y hacernos caer. गुरु दा ख्याल जो हुंदा है वो आत्मा ते निगे हुंदी है ए ऊपर ख्याल हुंदा है The master looks at the eye. His thoughts are above this level. El maestro mira al ojo. Sus pensamientos están por encima de este nivel. साडा मन नो द्वारा ख्याल दे विच है कि तकद भी धोखा दे सकदा है Our mind is at lower 9 doors are opening outside. It can deceive us at any moment. Pero nuestra mente está controlada por las 9 aperturas externas y nos puede engañar en cualquier momento. ख्याल पवित्र और साफ करने वास्ते अलग-अलग बिठाए जाते हैं To ensure that the thoughts are clean and pure, we make the dear ones sit, males and females apart. Para asegurarnos que los pensamientos sean limpios y puros, es que hacemos que los amados se sienten separadamente, hombres y mujeres. जिस तरह दूध हुंदा है और दूध विच घी हुंदा है The butter which is made out of the ghee is in the milk itself. La mantequilla clarificada está contenida dentro de la leche. जो बीबियां दूध विचों घ्यो निकालती है पहले दूध ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰती है फिर ਉਹ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ जमा ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ The ladies first make the yogurt out of the milk, then they churn it, then they get the butter out of that. Las mujeres primero hacen el yogur de la leche, luego lo cuelan y después de esto hacen la mantequilla. जब मक्खन ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਚ ਰਲਾਈਏ ਬਸਾਗੀ दूध ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਈਏ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ Then that ghee is formed after heating the butter. Now if we put it into anything, it has its separate identity, it doesn't mix with anything. Y después de hacer la mantequilla, si esta se calienta, podemos hacer la mantequilla clarificada o ghee. Si esa mantequilla clarificada la ponemos en alguna parte, esta ya tendrá una identidad propia. ऐसे वास्ते अभ्यास करा जाता है कि ये जो मन है अभ्यास कभी ऊपर चला जाएगा फिर ये विच नहीं मिलेगा We make you do practice of Simran so that the mind, after doing the practice, goes in the upper planes and then we don't mix up the world. Los hacemos hacer la práctica del Simran para que una vez que la mente se haya separado de las cosas del mundo, ya no quiera descender y mezclarse con ellas. जब अभ्यास करते हैं तो आत्मा स्थूल शरीर दे विच आत्मा और मन दोनों ही बंदे ना ये सूल गांठ है और अलग-अलग करने हैं While doing the practice of Simran, we have to separate the mind and the soul which are tied together. Mientras hacemos la práctica del Simran, debemos desatar a la mente y al alma que están unidas actualmente. जब अलग हो जाएंगे तो ਅਸੀਂ स्थूल ਵਿੱਚ हैं तो ਸਾਨੂੰ स्थूल गुरु है सूक्ष्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ तो सूक्ष्म गुरु है कारण ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ तो कारण है कारण ਤੋਂ जब ऊपर जावांगे तो गुरु शब्द है Once the mind and the soul are separated, when we are the physical body, we have the physical body. We are the physical master. When we are the astral body, we are the astral form of the master. When we are the causal body, we are the causal form of the master along with us all the time. Y una vez que la mente y el alma se separen, entonces en el plano físico tendremos la forma física del maestro, en el plano astral tendremos la forma astral del maestro, en el plano causal tendremos la forma causal del maestro y el maestro estará siempre con nosotros. जो ख्याल पवित्र वास्ते इन्हां ਨੂੰ अलग-अलग बिठाया ਜਾਂਦਾ ख्याल पवित्र हो गया तो बेशक इकट्ठे बैठ सकते हैं The males and females are made to sit separately to get their thoughts made clean. Once the thoughts are clean, then it is immaterial whether they are sitting together or not. Los hombres y se les pide a los hombres y a las mujeres que se sienten separadamente para limpiar sus pensamientos. Una vez que sus pensamientos ya sean puros, entonces será indiferente si son hombres o mujeres. कबीर साहब कहते हैं जिस तरह एक
आदमी है और आदमी पति पत्नी है और अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी जो है माता है, बहन है, मासी, चाची, कोई भी है, उस परिवार नाल जैसा हिसाब रखे। Kabir Sahib said that for a man, he is married to a lady, that she is the wife. For everyone else, all other ladies, depending on their age, he should behave with them with due respect, whether they are younger or elder. Kabir Sahib dice que para un hombre casado, todas las otras mujeres diferentes a su esposa deben ser vistas de acuerdo con un respeto, de acuerdo a las edades. इसी तरह ही आदमी जो है वो एक शादी की हुई है और उनके नाल दूसरी है माता है, बहन है, मासी, चाची, दादी, अपने परिवार के नाल रहता है, वैसा ही अपना ख्याल पवित्र रखें। Similarly, the wife she is married to one man, and the other men, whether elder or younger, should be given due respect, and they should not be treated as a man. Igualmente, para la mujer casada, cualquier otro hombre aparte de su esposo debe ser tratado con el debido respeto según las edades, ya sea más joven o de más edad, pero no debe verse como una.
Amen.